Aya rero ni amakuru ajyana cyane rwose n'inama yo ku burenganzira bwa muntu cyangwa se Human Rights Watch yerutse guteranira mu Busuwisi i Geneve. Ni muri iyi nama nkuko twabigarutseho ku munsi w'ejo bundi nakugejejeho icyo u Rwanda rwatangaje rugaragaza ko rugishyize imbere ibijyanye no kwirinda ndetse no kuba maso bijyanye no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Tshisekedi Chilombo bashaka gutangiza intambara iruye ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rugaragaza ko rukiri maso kandi ko rwiteguye kwivuna isaha iyo ari yo yose. Ku munsi w'ejo nakugejejeho icyo uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwavuze, ariko kandi Loni nayo rero binyuze mu gace kayo ka Human Rights Watch isohoye raporo ndende igaragaza ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa na FARDC. Ikiza noneho kuri iyi raporo nuko abagize Human Rights Watch bagiye bavuga ku mpande zombi, bagaragaje ibyaha bitandukanye byakozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi cyo kimwe n'ibyaha byakozwe n'umutwe wa M23, byose babikusanyije aha Loni. Iyi raporo yashyize hanze yavuze ko ari y'agateganyo, ikemeza ko M23 FARDC Wazalendo ngabo bakekwaho ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa RDC, ndetse iyi raporo ya mbere y'iperereza ngiye kuba nkure kugakurikira mu ijambo rikomeye cyane ryavuzwe n'uyu komiseri mukuru wo muri Human Rights Watch watangarizaga iyi raporo abari bitabiriye iyi nama. Yagaragaje ibyaha bitandukanye byakozwe na buri ruhande. Iyi raporo ya mbere y'iperereza yakozwe n'intumwa zashyizweho n'inama y'uburenganzira bwa muntu ya Loni iyobowe na komiseri mukuru Volker Turk, yerekanye ko impande zose zirwana muri Kongo ngo zarenze ku burenganzira bwa muntu mu buryo bukomeye kuva muri Mutarama uyu mwaka wa 2023. Ni mu byagaragajwe harimo gufata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, hari ukubafata ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa, hari ukurasa abasivile ku manywa y'ihangu, hari ugusahura no kwangiza imitungo y'abaturage, hari ugusunikira impunzi gusubira cyangwa se kuva mu buhungiro ku ngufu gusubira mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se kongera gusubira mu byabo imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ubwo ngubwo nkuko tugiye gukomeza tubikurikira muri Goma, bivuga ko M23 ngo ishyigikiwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ibyo u Rwanda ruhakana inshuro zose, ngo yakoresheje intwaro zikomeye ku baturage bari mu duce dufite abantu benshi harimo n'ibirindiro by'impunzi. FARDC yari mu ijoro ryo kugira ngo irebe ko yasubiza inyuma M23 n'ifata umujyi wa Goma, ngaho M23 yahakoreye ibyaha. Hari ubuyobozi bwayo ngahangaha bwafashije igisirikare cya M23 ku bufatanye n'igihugu cy'u Rwanda mu gusenya mu buryo bukomeye cyane ibirindiro bya FARDC hamwe na Wazalendo, ariko kandi ibyo byatumye FARDC na Wazalendo nabo batangira kwihimura, birara mu baturage barabica, biza no kurangira benshi mu basivile bahasize ubuzima. Volker Turk yavuze ko ibikorwa nko gufungira abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ngo hari ugufata abasirikare ba leta batsinzwe urugamba bakabajyana mu gisirikare ku ngufu kugira ngo bashyigikire M23 mu bice bya Rumangabo, hari ukwiba abana cyangwa se kubafata ku ngufu bakabajyana mu gisirikare cya M23 no kwica abantu badashyigikiye ibikorwa bya M23. Hanyuma rero ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaje ububi bwa Wazalendo ndetse na FARDC, aho nk'ubwo ngubwo ngo bagiye batwika amazu bagafata abaturage bugwate bakabahatiriza gutanga imisoro ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni raporo ndende ngiye kukureka ugakomeza ukurikira uyu komiseri mukuru muri Human Rights Watch wanayoboye rwose izi ntumwa zakoze iyi raporo. Reba hasi handitse subscribe ujye ukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye tugenda tukugerezaho ku gihe. Reka rero nanjye nkwinjize muri iyi raporo. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera, nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro amagara nimero ya telefone ikurikira 0788 38 57 38. Je suis préoccupé par la situation en République démocratique du Congo depuis des années et c'est un sentiment partagé par
presque tous mes prédécesseurs. Aujourd'hui, la situation est encore plus grave et alarmante. Toutes les parties au conflit dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont commis des violations ou atteintes aux droits humains, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Ce sont les conclusions préliminaires de la mission d'établissement de faits que le Conseil a confiée à mon bureau. maze imyaka myinshi mpangayikishijwe n'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nta marangamutima rwose nsangiye n'abambanjirije hafi ya bose. Uyu munsi ibibazo birakomeye cyane kandi birakabije. Impande zose ziri mu makimbirane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kandi zakoze ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibirenze ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara. Ibyo rero ni ibyavuye mu isesengura ry'agateganyo ryakozwe n'itsinda ryoherejwe mu gukusanya ukuri nk'uko inama yabisabye. Ni inama yahurije hamwe ibiro byanjye hakaba hashize amezi 4. Izo nkiko zibanze ku bihe bitandukanye. Kuva muri Mutarama 2025 nzatanga raporo yanjye ni ku nama y'umuryango w'abibumbye mu nteko rusange ejo bundi muri Nzeri. Kugeza ubu iperereza n'isesengura ryakozwe n'iyo misiyo bigaragaza ko nta kwita na gato ku kurinda abasivile, haba mu gihe cy'ibikorwa bya gisivile cyangwa se mu gihe cy'ibikorwa bya gisirikare na nyuma yabyo. M23 yakomeje gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda kandi yakoresheje intwaro zikomeye cyane mu gitero cyayo mu mujyi wa Goma muri Mutarama. Yarashe mu bice bituwe cyane ndetse no mu nkambi z'impunzi. Igihe ingabo za FARDC zasubiraga inyuma, habayeho isenyuka ryuzuye urwego rw'ubuyobozi, kugenzura ndetse no gukomeza imyitwarire ya gisirikare. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Nyatura n'indi ifashwa na leta ya Kongo barishe barasambanya kandi rero banasahuye abaturage b'inzirakarengane. Ibiro byanjye biracyakora iperereza ku bindi byaha bikekwa ko byaba byarakozwe bihonyora amategeko mpuzamahanga y'intambara. Byinshi muri byo bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Ni nyuma yo gufata imijyi itandukanye n'utugari, M23 yatangiye guta muri yombi polisi n'abasivile benshi barimo n'abana. Hari abayobozi b'iyo mitwe batwawe ku ngufu. Abasirikare ba FARDC bamwe babahatira kujya mu mirongo y'imbere ku rugamba. Hari abatangabuhamya babwiye ikipe yanjye ko abo bafashwe ngo bagumishijwe ahantu habi cyane nko mu nkambi za gisirikare nka Rumangabo cyangwa se ahandi hantu hatazwi hatagira amategeko. Abenshi muri bo bashyizwe mu gisirikare ku gahato na M23, banakoze ubwicanyi butabanje gucishwa mu nkiko. Bikaba rero bihonyora bikomeye cyane rwose uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara, kandi bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Iryo tsinda riri hano rirakurikirana ibirego by'ubwicanyi nk'uko bikekwa ko byakozwe rero n'abarwanyi ba FARDC, imitwe ya Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyaga na leta. M23 yakoresheje nayo iyicarubozo n'andi makosa akomeye ku burenganzira bwa muntu. Ni mu kugomeza kugerageza gushyira ahagaragara ibijyanye n'abasirikare ba leta, ariko nanone bahonyora ituze. Hari uguhatira abantu gukora imirimo, gucecekesha abatavuga rumwe nabo ndetse no kubakuramo amakuru ku gahato. Hari amakuru yinjiye mu itsinda ryacu yemeza ko n'imitwe ya Wazalendo yafasha abantu ku ngufu ikabashimuta igamije kubasoresha amafaranga ndetse ikaba yarabashyizeho ibihano ku buryo butemewe mu bice bitandukanye biyobowe n'iyo mitwe. Iri tsinda ririmo no gukora iperereza ku birego by'ifungwa ridafite ishingiro ndetse no gushimutwa bikorwa n'inzego z'ubutasi za gisirikare za FARDC ni ku bantu bashinjwa gukorana cyangwa se gushyigikira umutwe wa M23. Banyacyubahiro bahagarariye ibihugu byanyu muteraniye hano, iryo tsinda ryakiriye amakuru ateye inkeke yerekeye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakozwe n'abantu b'impande zose ziri mu ntambara. Ni mu turere
twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iryo hohoterwa ryakozwe nk'uburyo bwo kwihorera ku baturage bamwe, ni ku muryango w'abakekwaho kurwanya aba barwanyi ndetse no ku bantu bo mu moko atandukanye. Bivuze ko hafi ya 40% by'abarokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni abana nk'uko UNICEF ibivuga. Ni mu gihe cy'intambara cyari ku rwego rwo hejuru, umwana wahohoterwaga bivugwa ko byibura umwana umwe mu minota 30 yarahohoterwaga. Abo bantu bahohotewe bafite uburyo buke bwo kubona ubuvuzi bw'ibanze n'ibikoresho bikumira indwara ni nyuma yo gufatwa ku ngufu, kuko rero ibice byinshi by'ubuvuzi byarasenywe n'impande zari mu ntambara, ku buryo twavuga ko nta bitaro byasigaye. Ibyo rero byiyongera ku kuba abaterankunga mpuzamahanga baragabanyije cyane inkunga y'ubutabazi bwabo bijyanye n'icyo kibazo. Ibiro byanjye biracyakora iperereza ku birego by'ibikorwa bijyana rero n'ishorwa ry'abana mu gisirikare, cyane cyane abasore b'ingimbi bashyirwa mu mirongo y'intambara mu mutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe nka Wazalendo. Banyacyubahiro, amagana n'amagana y'ibihumbi by'abaturage bimuwe ku ngufu nibo rero bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane z'iyi ntambara. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, hafi abantu 1 miliyoni barahunze, bamwe bava mu ngo zabo bajya mu nkambi cyangwa se ahandi hantu by'agateganyo. Bamwe rero bavanywe mu byabo batangaje ko abarwanyi ba M23 babategetse gusenya buri rugo rwabo ndetse no kuva aho bari ni mu mijyi ya Goma, ndetse ibyo byose ngo bikaba byaragiye bikorwa mu ntangiriro za Gashyantare kuzamura, aho rero ngo bahawe iminsi 3 gusa yo gusubira mu byabo. Nyamara benshi rero basanze amazu yabo yarasenywe cyangwa se yarafashwe ku ngufu. Ariko M23 yirengagije ibyo byose, ihitamo kubakura mu bice bari barahungiyemo mu nkambi zabo, ibategeka gusubira mu ngo zabo ku gahato. Ni mu kwezi kwa Werurwe uyu mwaka, itsinda ryanjye ryabonye ko benshi mu bavanywe mu byabo harimo n'abasubijwe iwabo ku ngufu cyangwa se mu byaro byabo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kubona ibiribwa ndetse no kubona serivisi z'ubuzima. Intambara yangije bikomeye cyane amashuri, amavuriro ndetse n'imiyoboro y'amazi. Ni mu turere twa Masisi na Rucuru urugomo rwabaye rwinshi cyane, rukaba kandi rwarakomeje kugenda rugabanya ubwisanzure bw'abaharanira uburenganzira bwa muntu, imiryango ya societe civile ndetse n'itangazamakuru. Ibiro byanjye birimo gukora iperereza ku birego byo guhiga bukware, gukangisha, kwicwa, gufatwa ku ngufu cyangwa se gufungwa no guhohoterwa bikorwa ku bantu batari bamenyekana nk'abarengera uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru ndetse n'abagize societe civile bafatwa bagakomeza kugenda bagaragazwa nk'abamagana ibikorwa bya M23. Ibyo byose rero ntabwo M23 ibyihanganira, ikomeza kubakorera ihonyorwa ndetse n'ibindi bibangiriza ubuzima. Ibi rero bijyana n'ibirego byo kwica byibura abantu 2 baharanira uburenganzira bwa muntu no guhiga bukware abandi bashyigikiye abarokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse uburenganzira bw'itangazamakuru ku banyamakuru bamwe, ikabategeka kwitaba inkiko, cyane cyane abakekwaho gutangaza amakuru cyangwa se gukora inkuru zigaragaza M23 cyangwa se inkuru zigaragaza ibijyanye n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubashyigikira. Dans Masisi et Rutshuru, par exemple. Les violences dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques du M23. Ceci inclut les allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Les autorités de la RDC ont suspendu l'accréditation de certains journalistes et menacé des poursuites judiciaires ceux dont les reportages sont jugés trop favorables au M23 et aux forces rwandaises.
Le personnel de santé humanitaire est aussi menacé, intimidé et subit des violences. Avec les importantes coupures au financement humanitaire international, cela risque la transmission de maladies évitables comme la poliomyélite et la rougeole, bien au-delà des frontières de la RDC. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués, la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le nord Kivu et le sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. J'appelle aussi tous les États qui ont une influence sur les parties au conflit à encourager le respect du droit international. Je les exhorte à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre à cette grave crise dans cette région et à soutenir les efforts de médiation pour trouver une solution durable, notamment en traitant les causes profondes de cette instabilité. La mission d'établissement des faits a recueilli et analysé une grande quantité de preuves auprès des victimes et des témoins en RDC, au Rwanda, au Burundi, dans d'autres pays, ainsi qu'auprès de partenaires des Nations Unies et de la société civile. Ces éléments pourront servir à appuyer les mécanismes de justice. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à cause de la situation financière, la mission a pu fonctionner uniquement grâce au fonds de réserve de mon bureau. En l'état actuel, il est peu probable que la commission d'enquête mandatée par le Conseil bénéficie d'un financement issu du budget ordinaire cette année. Nous ferons tout notre possible pour accéder au fonds du budget ordinaire en 2026 afin de garantir la mise en place de la commission. Je vous demande de maintenir votre soutien politique et financier au travail de mon bureau en République démocratique du Congo. Merci beaucoup.